po. Guys, ulam ko guys. Yan. Yan. Yan guys. Ito yung sausawan niya guys oh. Yan. Sarap-sarap guys. Ulam mo guys. Ito? Oo. Yan guys oh. Yan. Ako guys oh. Kanya-kanyang ulam guys yun oh. Busy kayo guys. Nagluto sila mga ulam nila guys oh. Yan oh. Yung mga ulam nila oh. Ayan oh. Apa oh. Busy kayo guys. Nagluluto sila guys oh. Yan guys oh. Yan siya guys oh. Mga gulay. Gulay ang tirada guys. Yan. Tiil ng manok guys. Ito naman si guys, bulak ng kalabasa guys. Mikos-mikos na guys oh. Yan guys, mikos-mikos na ang gulay guys ng ano, yung daon ng bulak ng kalabasa guys. Yan. Sustansya yan guys. Oh, sarap-sarap guys. Yan naman tiil guys. Ito yung Maraming protein tong maraming ano. protein guys. Mga Paa. mga ano sa lupa guys, punta sa tail ng manok guys. Okay guys oh. Mga vitamins guys. Oo. Yan guys oh. Oh, sarap-sarap guys, gulay guys. Tapos ito pa yung sasawa niya guys oh. Kaya natin. Pampagana guys sa kaon guys. Bigyan mo yung ulam mo guys. Guys. Pasipan sa itlog. Ito pa yung ulam na guys oh. Yan oh, di pa naluto guys. Kanton o itlog guys oh. Yan. Yan.